अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास हिस्ट्री लेसन नंबर 7 ट्राइबल कम्युनिटीज। आज हम ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जो एक कबीले की सूरत में रहते थे, अलग उनकी कम्युनिटी होती थी। इन द मेडिवल पीरियड की बात हम करते हैं। लर्न अबाउट वेरियस ट्राइब्स। हम बहुत सारे ट्राइब्स की बात करेंगे इस लेसन में जो हमें हिस्ट्री में दिया गया है। एंड ड्यूरिंग मेडिवल पीरियड, ये वो वक्त है जब मेडिवल पीरियड का वक्त है था। इसी दौर में ये ट्राइबल कम्युनिटीज, इनकी लाइफ वगैरह, इनका बसर जिंदगी या लाइफ स्टाइल वगैरह, इनके मुतालिक जानने की कोशिश करनी है हमें। दिस इज द ऑब्जेक्ट। हमें आज इस लेसन में ये काम करना है। टू अंडरस्टैंड देयर डिस्टिंक्टिव फीचर्स, और उनके जो बाकी तर्ज जिंदगी है, क्या काम करते थे, कहाँ से आते थे, कौन कौन से कबीले थे, कहाँ रहते थे, ये सारा कुछ इसमें हम बयान करने हैं। इसमें करना है इंटरैक्शन विद डोमिनेटेड, और ये भी साथ में कि इंटरैक्शन जो उनका आपस में मिलना जुलना होता था, यानी उस वक्त की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी या पॉलिटिकल पावर था, छोटे, क्योंकि वह उस वक्त कोई खास किंगडम नहीं था, छोटी छोटी रियासतें थी, उनके साथ उनका क्या वास्ता पड़ा, कैसे वो रहते थे, वो उन लोगों से मिले रहते थे या नहीं रहते थे, वो उनसे काम करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, या उनका क्या सलूक था उन हुक्मरानों के का इनके साथ, वो हम देखेंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है जब हमने वैदिक पढ़ा था, वैदिक कल्चर जो हमने पढ़ा था पहले लेसन में, पिछले लेसनों में, वहां हम देखते हैं जो वैदिक कल्चर है, जहां हम देखते हैं जो ये हिंदू सोसाइटी है, ये ब्रोकन हो गई, यानी इसके तबके हो गए, और इन्होंने एक बाज़ाब्ता एक बनाया कि हमारे पास जो इन्होंने एक तबका बनाया कि हम इस जो ये हमारा हिंदू सोसाइटी है, हिंदू कल्चर है, इसको हम मेनली 4 जो है ग्रुप्स हैं, इसको बनाया था वैदिक ग्रुप्स, वैदिक कल्चर वालों ने उस वक्त में, कि पहला था ब्राह्मण्स, दूसरा था क्षत्रिय, और वैश्यास और शूद्रास। अच्छा, ये दो जो है पहले के जो दो मैंने नाम लिए, ये अपने आप को हाई कास्ट में, यानी हाई कास्ट सोसाइटी वाले अपने आप को तस्वुर करते थे। यानी अब भी हम देखते हैं जो हिंदू मैथोलॉजी में, जो हिंदूता में यहाँ हम देखते हैं वो वैदिक कल्चर अब भी चल रहा है। वो ब्राह्मण्स और क्षत्रियास अपर कास्ट वाले लोग हैं, और जो दूसरे ये वैश्य शूद्र है माने जाते हैं, ये लो कास्ट हैं। यानी इसी तरीके से हमने देखा जो ओरिजिन है इन आदिवासी का, वो यहीं से स्टार्ट होता है। क्योंकि जब इन दो तबकों को इन्होंने अपने साथ नहीं रहने दिया, तो इनको मजबूरन एक अलग कम्युनिटी बनानी पड़ी, और अलग कम्युनिटी में इन्होंने अपने आप को रखा, और इस तरह से एक ट्राइबल पीपल की सूरत में ये तस्वुर होने लगे, और इन्होंने ट्राइबल कम्युनिटीज का वजूद आ गया हिस्ट्री में, इन द मेडिवल पीरियड, इन एंशिएंट हिस्ट्री। अच्छा, यही क्योंकि ये लोग जो थे, ये अपर कास्ट वाले, ये इनको आउटसाइडर्स हमेशा तस्वुर करते थे, क्योंकि ये हमारे साथ नहीं है। उस वक्त से भी यही इनका कंसेप्शन यही हुआ करता था कि ये लोग हमारे नहीं है, ये अलायंस है, ये बाहर के हैं, लिहाजा इनसे हमको कोई वास्ता नहीं है, या ये हमारे और इनके दरमियान एक मजहबी जो है, मजहबी ताल्लुक है, वो ठीक वो हमसे जुदा है, लिहाजा हम इनको अलहदा ही रखेंगे। और इन ट्राइबल कम्युनिटीज इस तरह से बसने लगी हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेटों में, वक्तन फवक्तन बहुत सारी। और इनका अगर हम देखेंगे कि डिस्टिंक्टिव लैंग्वेज, इनका जो रीजनल जो लैंग्वेज हुआ करता था, जहाँ जहाँ ये लोग बसते थे हिंदुस्तान में, मान लीजिए अगर नॉर्दर्न इंडिया में रहते थे तो वहाँ उस वक्त उनका उधर क्या जो नॉर्थ की जुबान थी वहाँ बोलते थे, अगर साउथ में होते थे तो साउथर्न जुबान में बोलते थे। और लाइफ स्टाइल के बारे में अगर हम देखें तो उसमें हम देखते हैं
کہ ہمارا جو ریکارڈ ہے، ریٹن ریکارڈ یعنی ہسٹری میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے خاص کہ ان کا لائف سٹائل یہ کیسے رہتے تھے. یہ تو ہم نے مانا کہ کمیونٹیز ٹرائبل میں رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، لیکن زیادہ پتہ نہیں ہے کیونکہ ہسٹری سائلنٹ ہے یا ہم کو اویلیبل نہیں ہے ہمارے پاس وہ ریکارڈ. اور نو فیملیرٹیز ود آؤٹ سائڈرس. ویسے ہم کو اگر دیکھنے میں ہم کو ملتا ہے اکثر بیشتر کہ یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ جو دوسرے آؤٹ سائڈر ہوتے تھے ان کے ساتھ خاص تعلق نہیں رکھتے تھے، یعنی یہ ہمیشہ یہی پسند کرتے تھے کہ علیحدہ سے ہم ایک کمیونٹی میں رہیں گے اور اسی میں ہماری مضبوط سوسائٹی رہے گی. اور اگر ہم اینتھروپولوجسٹس کی بات کریں گے، these are the people, these are the historians also، مگر ان کا کام ہوتا ہے تحقیق کرنا، ان کا کام ہوتا ہے باضابطہ اس کی چھان بین کرنا کہ ہیومن سوسائٹی اگر کہیں سے کوئی کلچر ان کو ملتا ہے اس کی تحقیق کریں گے کہ یہ ہیومن سوسائٹی جو ہے یہ کہاں سے آئی، اس کا کتنا ٹائم ہے یہاں رہنے کا، ان کی ہسٹری کیا ہے، لائف کیا ہے، کلچر کیا ہے وغیرہ یہ جاننے کی کوشش کی. مگر یہ بھی خاص معلوم نہیں کر سکے کیونکہ میں نے پہلے بتایا کیونکہ نو ریکارڈ از دیئر اویلیبل. تو اس طرح سے یہ کلچر، کسٹم، ٹریڈیشن وغیرہ کے بارے میں تھوڑا بہت جاننے کی انہوں نے کوشش کی، مگر پھر بھی اگر ہم دیکھتے ہیں زیادہ ہمارے پاس زیادہ ثبوت اویلیبل نہیں ہے جیسے میں نے بتایا. مگر تو انہوں نے کلچر، کسٹم اور ٹریڈیشن کا یہی بات بتایا کہ یہ اکٹھے رہتے تھے، جھنڈ میں رہتے تھے، کمیونٹیز میں رہتے تھے اور ان کا کلچر باضابطہ وہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ کلچر جو ان کا ہے وہ یہی ہے کہ یہ باضابطہ اپنے ہی طور طریقے سے اپنی زندگی گزارتے تھے اور دوسروں سے کوئی اڈاپٹ نہیں کرتے تھے دوسروں کا کوئی کلچر. دوسری بات ٹرائبل اینڈ نومیڈک. اب یہ ٹرائبل اور نومیڈک جو ہے ہم نے دیکھے ہیں ہسٹری میں، ان کے کچھ پرومیننٹ گروپس ہیں، یعنی کچھ بہت مشہور گروپس ہیں جو چلتے آ رہے ہیں ہندوستان میں، جن کا ہسٹری ہے یا ابھی بھی آج کل جو ہم ہندوستان کی ہسٹری میں دیکھتے ہیں بہت سارے اسٹیٹوں میں یہ ہم کو ملتے ہیں. جیسے یہ بھیلز ہے، گونڈز ہے، اہومز ہے، بنجاراز ہے، گوجرز ہے، سنتھالز ہے، یعنی یہ ایسے طبقے ہیں، یہی ان کو ہم ٹرائبل کمیونٹیز کے نام سے پکاریں گے. اگر دیکھا جائے کہ جو پریزنٹ سینسس ہوا ہے ہندوستان میں وہ 65 ملین آدیواسیز ہم کو ملتے ہیں مختلف علاقوں میں، جیسے کرناٹک ہے، آندھرا ہے وغیرہ، اور خاص کر زیادہ ہم کو یہ ناردرن سٹیٹس میں اگر کی ہم بات کریں گے تو وہاں ہم کو یہ ملیں گے یہ آدیواسیز سارے ناردرن، یعنی منی پور، آسام، اروناچل پردیش، سکم وغیرہ میں ہم کو یہ زیادہ ملتے ہیں. ان کا کوئی کاسٹ نہیں ہوتا ہے، یعنی جس طرح ان کا کاسٹ یہ انہوں نے یہ مانتے ہیں کہ ہمارا کاسٹ ہم اپر کاسٹ کے ہیں، یہ والے نہیں، یہ کوئی کاسٹ نہیں رکھتے ہیں. یہ تو ایک ہی لوگ ہیں، ایک ہی سوسائٹی میں رہتے ہیں، ان کا یہ کاسٹ سسٹم یہاں نہیں ہے. اور آگے ہم اس پہ بات کریں گے کہ ان کا کہاں ہم کو ملتے ہیں. اچھا، پھر ہم بات کریں گے اس طرح سے یعنی ٹرائبل کمیونٹیز کے بارے میں. یہ جو گوجرز ہیں یہ they were constantly on move، یہ اکثر منہ پہ رہتے تھے اور ریور جہلم کے آس پاس ان کا گزر بسر تھا. کوکران، بٹیز یعنی جو آج کل پاکستان کا علاقہ ہے. پھر گونڈاز کی اگر ہم بات کریں گے، یہ they were always fights with the armies of دہلی سلطنت. جب ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت سلطنت بنی اس وقت ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوا کرتا تھا اور لڑتے تھے، کافی بہادر تھے یہ لوگ، یہ گونڈاز. اور مگر یہ ٹرائبز جو ہے جو ہم نے بات کی، they prefer to live in natural environment. یہ نیچرل انوائرمنٹ میں زیادہ رہنا پسند کرتے تھے اور انڈیپینڈنٹ رہنا پسند کرتے تھے اور سیلف سفیشینٹ، یعنی اپنے آپ میں ہی سارا کچھ جو کام وغیرہ تھا سیلف سفیشینٹ ہونا چاہتے تھے کہ ہم اب خود سیلف سفیشینٹ ہوئے اور کسی سے مدد نہیں لیں گے. اور
अपने जो इनके रिसोर्सेज होते थे मुख्तलिफ ट्राइबों के, दे शेयर देयर रिसोर्सेज, बांटते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे, रेडी टू हेल्प। कोई भी हेल्प किसी को चाहिए था, किसी ट्राइब को, एक दूसरे को मदद करते थे। अब इनको भी धीरे धीरे वक्त बदलने के साथ साथ इनमें भी थोड़ा चेंज आ गई। क्या चेंज आ गई कि ये पहले आइसोलेटेड रहते थे बाकी दुनिया से, बाकी इनके साथ या बाकी रूरल या सल्तनत जो उस वक्त हुआ करती थी। अब ये चाहते थे कि चेंज इन देयर थॉट, इन्होंने भी अपना थॉट्स जो है, अपनी सोच विचार जो है वो चेंज की, और ये चाहते थे कि अब हमको भी सेटल लाइफ है होनी चाहिए और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो हम बदलना चाहते हैं। इसी तरह हमने एक बात की थी अहोम्स के बारे में। ये कोई 1228 से लेके 1826 तक बहुत प्रोमिनेंट रही आसाम में। आसाम की जो इलाका है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ ये बहुत छाए रहे और इनका बहुत हुकूमत, इनके छोटे छोटे रूलर्स भी फिर बने और इनकी बाज़ाब्ता एक हुकूमत बनी, और ये यहाँ से इस पीरियड से यहाँ तक काम करते रहे। फिर जब मुगल्स आए, जब मुगलों का जमाना आ गया, तो उन्होंने somehow they wanted, they tried, उन्होंने कोशिश की कि इनका पावर छीनना, और क्योंकि इनके पास वेल्थ था, इनके पास पावर था जो मुगलों को जरूरत था, क्योंकि ये लोग जंगजू थे, ये इनके पास बहुत पावर था और दे वर स्ट्रॉन्ग। फिर जैसे हमने पहले भी बताया, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इज द लार्जेस्ट होम ऑफ दीज ट्राइब्स। ज्यादा से ज्यादा अगर हिंदुस्तान में हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेटों में ये लोग जिंदगी बसर करते हैं। और इस तरह से गुंडास की जो हमने अभी बात की, ये मोस्ट पावरफुल ट्राइब था। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा इनका ज्यादातर गुजर बसर था, और वहाँ ये रहते थे, यानी सेंट्रल इंडिया इनका ज्यादा इनका रहन सहन का मरकज रहा। फिर है अहोम्स की बात जो हमने की, यहाँ से यहाँ 1228 से 1824 तक इन्होंने 18वीं सेंचुरी में जो 18वीं सेंचुरी में इन्होंने अपना जो ग्लोरी, अपनी जो अजमत, अपनी जो शान, वो इन्होंने खोई, या इस तरह से ये खत्म होते गए। लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे, आज भी आसाम में यही लोग हैं जो उनका असली वतन है अहोम्स, इनके नाम से। ये कुछ ट्राइब्स थे, ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में हमने बात की आज। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपने इसको ठीक से समझा होगा। आइंदा और मिलेंगे किसी और मौजू पे इसी वीडियो के जरिए। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।